बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महमूद असगर चौधरी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बरतानिया में दो मुसलमान भाइयों के बारे में जिन्होंने पूरे बरतानवी मीडिया को हिला के रख दिया है। तमाम बरतानवी अखबारात उनकी कवरेज कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दो मुसलमान भाई जिन्होंने एक छोटे से पेट्रोल पंप से काम शुरू किया और इस वक्त वो दी संडे टाइम्स की रिच लिस्ट के मुताबिक बरतानिया में अरबपति हैं और उन्होंने बरतानिया की जो सबसे बड़ी सुपरमार्केट की चेन है वो ख़रीद ली है अमेरिकन कंपनी से और ये बिग न्यूज़ बन चुकी है। हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तरक्की का राज क्या है और वो कैसे इतने अमीर हुए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, यूट्यूब और फेसबुक दोनों चैनल्स को, ताकि इतनी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यूरोप में जब हम लोग आते हैं तो बिजनेस का जो पहला असूल हमें समझाया जाता है, बिजनेसमैन को वो लोग कहते हैं कि चूंकि आप यूरोप में रहते हैं, आप बरतानिया में रहते हैं, तो आपकी कामयाबी का राज ये है कि आप अगर फूड स्टोर शुरू करना चाहते हैं, आप अगर पेट्रोल पंप शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें अगर जब तक आप यहाँ के लोकल लोगों को नहीं आजमाएंगे और शराब या अल्कोहल नहीं बेचेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इन दो भाइयों ने इस नज़रिए को गलत साबित किया है। नाम है उनका मोहसन और जुबैर ईसा। ये दो भाई बचपन में अपने वालिद के साथ 1970 में बरतानिया के एक छोटे से शहर ब्लैकबर्न में मुंतकिल हुए और इनके वालिद साहब एक फैक्ट्री में काम करते थे, टेक्सटाइल फैक्ट्री में। उसके बाद फैमिली ने एक पेट्रोल पंप लिया और लेकिन वो इतना ना चला तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन 2001 में इन भाइयों के ज़हन में ये आइडिया आया कि हमें दोबारा पेट्रोल पंप लेना चाहिए और इन्होंने ख़ानदान वालों के साथ पैसे जमा करके तो 1.5 लाख में ये एक छोटा सा पेट्रोल स्टेशन मैनचेस्टर के साथ एक शहर है बरी, वहाँ पे उन्होंने ये पेट्रोल स्टेशन ख़रीदा 1.5 लाख पाउंड में। और उसके बाद जो है वो इन्होंने ये देखा, ये वक़्त की करवट ली और इन 10-20 सालों में ये अरबपति बन गए और इनकी जो पेट्रोल पंप्स की शाखें हैं वो दुनिया भर में जर्मनी, इटली, अमेरिका, हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक में फैल गई। इस वक्त ये तकरीबन 6000 पेट्रोल पंप्स के मालिक बन चुके हैं। एक कंपनी है उसके ये 50% जो है वो शेयर होल्डर हैं, तो 33 से 40 हज़ार के करीब इनके मुलाजमीन हैं। और इसके बाद अब जो इन्होंने इन दिनों में एक नया काम किया है वो ये है कि बरतानिया की जो दूसरी और तीसरे नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी जो सुपरमार्केट्स की चेन है एस्डा, वो 1965 से बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद बरतानवियों के पास रही। ये सुपर मार्केट एस्डा जो बरतानवियों के पास रही कई दहाइयों तक, लेकिन 1999 में इसको एक अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिया। बरतानवी शहरियों को इस हवाले से काफ़ी दुख था कि उनकी अपनी एक कंपनी जो है वो अमेरिकन के हाथ में चली गई। लेकिन 20 साल की इन भाइयों की मेहनत के बाद आज ये इस काबिल हुए हैं कि इन्होंने वो कंपनी अमेरिकनों से वापस लेकर दोबारा जो है वो उसको खरीद लिया है, जिस पर पूरा ब्रिटिश मीडिया इस बात पर खुश है, ब्रिटिश हुकूमत इस बात पर खुश है कि ये हमारी कंपनी हमें वापस मिल गई। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये कंपनी उन ब्रिटिश बच्चों ने या लड़कों ने खरीदी है जो ब्रिटिश बाय बर्थ है नहीं, जो इंडिया की एक रियासत गुजरात से इधर आए थे उनके वालिद 1970 में, और उसकी जो वर्थ है तकरीबन 6.8 बिलियन यानी 7 अरब पाउंड की ये मार्केट उन्होंने खरीदी है। और
اب جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی میں پیچھے راز کیا ہے، اتنا انہوں نے کیسے کیا۔ ان کے انٹرویوز جا کر سنیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب مزدوری شروع کی تو وہ ٹوائلٹ بھی صاف کرتے رہے، وہ سارا دن گاڑیوں میں پیٹرول بھی ڈالتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ بری میں چھوٹا سا پیٹرول پمپ خریدا تو انہوں نے ایک نیا آئیڈیا سوچا۔ انہوں نے سوچا کہ پیٹرول کی مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، فیوچر میں نئی چیزیں آنے والی ہیں، الیکٹرک کارز آئیں گی، تو پیٹرول جو ہے وہ خالی پیٹرول میں جو ہے وہ بچت نہیں ہوگی۔ پیٹرول کی بڑی بڑی کمپنیاں اس بزنس سے بھاگ رہی تھیں، تو اس دوران انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی نیا آئیڈیا سوچا جائے۔ یہ نیا آئیڈیا انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے اپنا نیا پیٹرول پمپ خریدا تو اس میں انہوں نے فوڈ سٹور ڈالنے کی کوشش کی، فوڈ ٹو گو جسے ہوتا ہے کہ تیار کھانا آپ کو وہاں سے مل جائے، اور اس کے علاوہ گروسری شاپ انہوں نے رکھی تاکہ جو بھی لوگ پیٹرول ڈلوانے آئیں انہیں کھانے کے لیے کھانا بھی مل سکے، اور جو ہے وہ یہ ایک نیا آئیڈیا تھا، انہیں کافی مل سکے۔ اس سے پہلے یہ اس طرح کا آئیڈیاز بگ کمپنیز نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے وہاں پہ اسٹار بک کو لے کر آئے جو بگ کمپنی ہے امریکن، گریگ کو لے کر آئے، اور انہوں نے اس پیٹرول پمپ کو ایک سپر سٹور کا جو ہے وہ مقام دے دیا۔ آئیڈیا یہ تھا، یہ ان سے کسی نے سیکرٹ پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ راز یہی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ایک ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو کھانا بھی خرید سکیں، کافی چائے خرید سکیں اور شاپنگ بھی کر سکیں، تو اس لیے انہوں نے بڑی کمپنیز کو آرگنائز کیا۔ یہ پہلا اسٹار بک ڈرائیو تھرو لے کر آئے یو کے میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے KFC کی شاخیں لیں اور ان کو پیٹرول پمپ میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تاکہ لوگ وہاں پہ کھانا کھا سکیں اور وہاں پہ دیگر چیزیں بھی خرید سکیں۔ جو سب سے حیران کن انہوں نے کام کیا، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ خریدے پیٹرول پمپس تو اس میں الکوہل کو باہر نکال دیا۔ پیٹرول پمپ سے جتنی بھی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ شراب نارملی بیچی جاتی ہے، لیکن انہوں نے وہ شراب رکھنے سے منع کر دیا۔ اس پر بہت زیادہ احتجاج ہوا، برٹش کمپنیوں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ تو بہت بڑا بزنس ہے برطانیہ میں پیٹرول پمپ کے ساتھ شراب کا۔ تو انہوں نے بڑی اچھی ایک وضاحت دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ڈرائیورز شراب خریدیں، الکوہل خریدیں، کیونکہ وہ اگر اس طرح خریدیں گے تو نقصان ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سی دیگر کمپنیوں نے بھی اس پر جو ہے وہ اس پالیسی کو اپنا لیا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں ڈرائیورز کو شراب نہیں پینی چاہیے۔ بعد میں جب انہوں نے ایک کمپنی جرمن کی کمپنی EFR کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کو خرید کے EG گروپ کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کے تحت انہوں نے جرمنی سے تقریباً 100 کے قریب جو ایسو کے پیٹرول پمپ ہیں وہ لے لیے، اٹلی میں تقریباً 1200 کے قریب پیٹرول پمپ تھے وہ انہوں نے لے لیے، ہالینڈ میں نیدرلینڈ میں 97 کے قریب پیٹرول پمپ تھے وہ انہوں نے خرید لیے، اور اس کے علاوہ امریکہ میں جو ہے وہ مختلف کمپنیز انہوں نے خرید لی، اور آسٹریلیا میں جو ہے وہ تقریباً 540 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے خرید لیے پیٹرول پمپ۔ تو ان پیٹرول پمپس میں انہوں نے وہی جو اپنا آئیڈیا تھا وہ لے کر چلتے رہے کہ فوڈ ملنا چاہیے اور شاپنگ ہونی چاہیے، اور بگ کمپنیز کو انہوں نے انوالو کیا۔ آج حالت ان کی یہ ہے کہ یہ 3.5 بلین ورتھ رکھتے ہیں دونوں، اور سب سے اچھی باتیں انہوں نے یہ کی کہ جس شہر، یہ چھوٹا سا شہر ہے بلیک برن، اب یہ 25 ملین کا انہوں نے لندن میں گھر بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑا نہیں۔ جب اس شہر کو نہیں چھوڑا تو اب وہاں پہ یہ ایک بہت بڑی جگہ پہ 5 مکان بنا رہے ہیں بہت بڑے، جس پر بلیک برن والوں لوگوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن بلیک برن کے میئر نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ارب پتی جو ہیں وہ اپنا شہر چھوڑ کر نہیں جا رہے، تو اس لیے میں لوگوں کے لیٹرز کی پرواہ نہیں کروں گا، اور ان کو جو ہے وہ مکان بنانے دیے گئے۔ اب ان کی یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا ذاتی جیٹ ہیلی کاپٹر کھڑا ہے ادھر بلیک پول ایئرپورٹ پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہیلی کاپٹر کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنا انہوں نے جو 25 ملین کا جو لندن میں بنا رہے ہیں وہ لگژری قسم کا ہے، اس میں جو ہے وہ
स्विमिंग पूल और सिनेमा और एवरीथिंग है। सवाल ये पैदा होता है, आप लोग कह सकते हैं कि इनकी मेहनत थी, कोई शक नहीं। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने रिस्क लिया जॉब का, कोई शक नहीं। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने नए आइडियाज़ दिए। वो अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि हम अगर फ्रांस में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि लोग कौन सी कॉफ़ी पीते हैं तो वही बेचते हैं, यूके वाली कॉफ़ी नहीं बेचते। हम इटली जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि लोग एस्प्रेसो पीते हैं तो हम वहाँ पे एस्प्रेसो ही बेचते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक और चीज़ इनकी जो मैंने देखी है, शायद वो इनकी बड़ी वजह हो। वो वजह ये है कि ये अपनी आमदन का 2.5%, 2.5% जो है वो डोनेट कर देते हैं, खुदा की राह में खर्च कर देते हैं। ये वजह हो सकती है कि जो शख्स अपनी ज़कात देते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में उन्होंने 2 करोड़ पाउंड के करीब जो है वो अपना डोनेशन अपनी एक कंपनी को दिया है जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करती है। तो मैं ज़ाती तौर पर यही समझूंगा कि इनकी कामयाबी का राज जो है वो एक तो अपने स्टोर में शराब का ना बेचना और दूसरा जो है वो डोनेशन करना है। बहुत से लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं कि अब वो जो मार्केट खरीदने जा रहे हैं जो 7 अरब पाउंड की है एसडा, उसमें सब कुछ होगा तो उस पर ये क्या होगा। हमें वक्त से पहले फ्यूचर के लिए मक्खी बनना नहीं चाहिए, फ्यूचर को फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। अभी तो फिलहाल उन दोनों भाइयों को, मोहसन और जुबैर ईसा को हम मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने बरतानिया में रहते हुए तमाम एक न सिर्फ बरतानवी शहरियों के लिए एक कमाल का काम किया है कि उनको उनकी कंपनी वापस ला कर दी है, बल्कि बहुत से दीगर इमिग्रेंट्स के लिए भी ये इंस्पायरेशन बनेंगे, मुतासर होंगे लोग, इनसे सीखेंगे कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए और किसी भी काम में कोई आर नहीं करनी चाहिए। कौन जाने कि कल में कोई और किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में बैठा कोई गैर मुल्की उनकी जो अपनी ज़ाती मार्के हैं वो वापस उनके ममालिक में लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर किसी वीडियो में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।